아무래도 이제 재능이 좀 특별한 분들은 서울로 많이 올라옵니다. Biasanya orang yang memiliki talenta khusus pasti mereka perginya ke kota 이 Seoul. 지방에서 찬양을 내가 듣는데 전문인이 많이 들어있는 것처럼 아주 은혜 받았습니다. Tapi hari ini saya mendengarkan paduan suara dari daerah, tapi saya mendengar banyak orang ahli di 지방 tempat 가면 ini. 지방 표시가 나거든요. Karena biasanya di tempat-tempat daerah pasti kelihatan ciri-ciri daerahnya. 오늘 너무 잘했습니다. Tapi saya mendengar paduan suaranya sangat luar biasa 사람 hari ini. 살리는 시작이 되기를 바랍니다. Saya percaya ini bisa menjadi titik mulai untuk menyelamatkan daerah Honam. 한 90%의 사람이 좀 살기 어렵다 이렇게 얘기를 많이 합니다. Biasanya 90% orang mengatakan bahwa 그래도 좀 괜찮다 하는 사람들은 10%밖에 안 돼요. hidup itu sangat susah, tapi hanya 10% saja yang mengatakan ya 또 nggak 나름대로 apa-apa. 어려움이 있겠습니다만은 조금 생활에는 어려움이 없다 하는 사람이 10% 정도밖에 안 돼요. Ya memang 10% mengatakan bahwa ya tidak ada masalah, walaupun mereka punya masalah, tetapi banyak orang yang mengatakan susah secara finansial. 그 중에 한 40% 정도는 완전히 무너지는 이런 상황이 되기 Dan dari 90% itu, 40% itu kondisinya sangat hancur. Sama seperti yang 다 belajar. 힘들고 그래도 뭐 나는 공부 참 재밌다 하는 사람 한 10%밖에 안 돼요. Memang semuanya capek dan lain-lain. Dan para pelajarnya juga mengatakan 이런 학생들이 한 40% 됩니다. belajar itu susah. Dan kebanyakan mereka itu menyerah dalam belajar. 여러분이 중요하다는 이미 알고 계실 겁니다. Dan khususnya para pebisnis pasti sudah tahu bahwa saudara adalah orang penting. 교회가 살고 또 목회자들이 힘을 얻고 그렇습니다. Karena sekali saudara hidup pasti gereja akan dikuatkan dan juga hamba Tuhan dikuatkan. 그리고 이제 후대 살릴 수 있는 힘도 여러분이 응답받는 만큼 일어납니다. Jadi seberapa banyak saudara mendapatkan jawaban, pasti generasi juga akan hidup. 그래서 오늘은 산업인의 삶 집중입니다. Maka dari itu judul firman hari ini 3 konsentrasi milik 응답을 받으셔야 pebisnis. 되니까 대부분 사람들이 Karena saudara harus mendapatkan jawaban atas hal ini. Kebanyakan orang mengatakan, 잘 몰라요. mereka tidak tahu bagaimana caranya berdoa. 기도는 예수님께서 복음 다음으로 주신 중요한 거. Doa adalah hal yang paling penting yang Yesus kasih setelah Injil. 사람들이 기도를 하자 뭐 이런 식으로 얘기. Banyak orang mengatakan, ayo kita berdoa. 어떤 사람은 기도만 하면 되느냐 뭐 이렇게 또 Dan 말해요. ada juga orang yang mengatakan, emang berdoa itu menyelesaikan masalah ya? 그거는 기도를 전혀 모르는 사람이 Itu kata-kata orang yang tidak tahu bagaimana rahasia doa. 구원 다음으로 중요한 게 기도입니다. Yang sepenting keselamatan, setelah keselamatan 그래서 itu 기도 doa. 모르는 사람이 이 일을 하게 되면 굉장히 본인도 어렵고 남도 Jadi 어렵고 kalau orang yang tidak tahu doa, dia yang bekerja, pasti dia menyusahkan dirinya dan juga orang lain. 그래서 꼭 우리 산업인들 또 중직자분들은 이 기도의 비밀 찾아내야 Jadi para pebisnis dan juga anggota majelis harus menemukan rahasia doa. 렘넌트를 키운 사람들이 다 기도를 아는 사람들. Siapa yang mendidik remnant? Yaitu orang-orang yang mengetahui doa. 그러고 그러다 보니까 렘넌트들도 기도를 아는 영적 서밋이 Maka dari itu remnant pun menjadi summit rohani yang mengetahui doa. 꼭 필요합니다. Jadi itu sangat diperlukan. 우리 렘넌트들은 성공하기 전에 세상에나 성공하기 전에 영적 서밋이 먼저. Jadi para remnant sebelum mereka menjadi sukses di dunia ini, mereka harus menjadi summit secara rohani dulu. 그래서 뭐 이거 모르는 사람들이 너무 Karena 많아요. banyak sekali yang tidak mengetahui hal ini. 도대체 기도가 뭡니까? Sebenarnya apa itu doa? 성경이 가르치는 이 기도는 뭐냐? Dan apa itu doa yang diajarkan dari Alkitab? 이게 굉장히 Ini 중요해요. sangat penting. 자, 예수님이 직접 가르쳤습니다. Yesus sendiri yang mengajarnya. 기도는 하나님의 망대를 누리는 Doa adalah menikmati baptisan yang Tuhan miliki. 영적 시스템이 만들어지면 그때부터 이제 일이 돼. Jadi kita membuat sistem rohani. Sekali itu terbangun, semuanya bisa bekerja. 이 망대는 그냥 망대가 아니고 세계 복음하는 망대이기 때문에 움직입니다. Baptisan ini bukan baptisan biasa, tetapi baptisan yang menggerakkan 그래서 seluruh dunia. Maka dari itu kita menyebutnya 보좌의 perjalanan. 망대를 세우고 그 여정을 가는 Sekalian 겁니다. kita membuat baptisan tata dan kita mengambil perjalanan 군데군데에다가 itu. 이제 시대적인 답을 내는 이정표란 Dan 말이에요. itu adalah pedoman di mana kita memberi jawaban ke setiap tempat.
이건 누리는 게 기도입니다. Jadi menikmati semua hal ini adalah doa. 구약 때부터 있었습니다만은 예수님이 확실하게 설명을 해요. Memang ada sebelum perjanjian lama, tetapi Yesus menjelaskannya itu secara sangat jelas. 간단하게 설명을 Dan 했어요. Yesus menjelaskannya sangat sederhana. 하나님 나라의 일 Pekerjaan 이루어지는 게 기도입니다. kerajaan Allah, tentang kerajaan Allah. 예수님이 기도에 대한 정의를 내려고 Jadi 가셨다니까요. Yesus 하나님 나라의 일을 40일 설명했어요. membuat definisi tentang pekerjaan Allah. Jadi Yesus menjelaskan selama 40 hari. 하나님이고 성령 충만이고 그렇죠. Ya memang itu adalah Tuhan Allah dan juga kebenaran Roh Kudus. 당연히 그걸 누리는 게 Jadi 기도. menikmati hal itu adalah doa. 그러고 순서도 얘기했어요. Dan menjelaskan juga bagaimana urutannya. 예루살렘 떠나지 마. Jangan meninggalkan Yerusalem. 응답도 못 받았으면서 떠나면 안 되죠. Kan belum mendapatkan jawaban. Masa kamu meninggalkan Yerusalem? 약속한 건 누리라. Dan nikmatilah apa yang dijanjikan. 그게 중요합니다. Itu sangat penting. 약속한 걸 내가 누리는 게 중요해. 가지고 있는 게 Jadi 중요하다. kita memiliki janji Tuhan yang akan 오늘 dinikmati. 메시지를 들은 모든 분들 진짜 좀 생각하셔야 돼요. Jadi saudara yang mendengarkan firman hari ini harus coba belajar dan juga berpikir. 모르는 사람이 일 열심히 하는 사람이 있어요. 골치 아픈 Ada orang yang semangat sekali bekerja yang tidak tahu rahasia doa, itu sangat menyusahkan orang. 기다리라 했잖아요. Dan menantikan 아버지 janji 약속을 itu. 기다리라. Nantikan janji Bapa itu, apa yang 그러면 dikatakan oleh 반드시 Yesus. 하나님 나라가 이루어집니다. 요걸 기다리는 겁니다. Kalau begitu, kerajaan Tuhan Allah pasti akan datang. Jadi kita menunggu hal itu. 때지면 그때부터는 땅 끝이라는 도전을 하는 Jadi 거예요. sekali itu datang, kita bisa nantang diri sampai ke ujung bumi. 예, 기도의 순서는 누림, 기다림, 도전. Jadi urutannya doa adalah menikmati dulu dan menunggu dan menantang. 기다리는 게 아니에요. 누리면서 Jadi bukannya menanti biasa saja, tetapi menanti sambil 그렇죠. menikmatinya. Itu adalah 그래서 doa. 기도 알면요. 여러분 지금부터 모든 거 바꿀 수 있어요. Jadi sekali saudara mengetahui doa, saudara bisa mengubah segalanya. 그래서 이 기도의 비밀은 이게 삶 집중은 뭡니까? Maka dari itu, apa itu 3 konsentrasi? 그냥 아침에 눈 뜨면 기도해요. Sekali saudara buka mata, saudara berdoa saja. 낮에는 모든 것을 기도로 Dan 바꾸세요. pada siang hari, saudara mengubah segalanya dengan 모든 doa. 걸 여러분 생각으로 하는 거하고 모든 걸 기도로 바꾼 거하고는 나중에 굉장한 차이. Karena beda sekali saudara melakukan segala hal dengan pikiran saudara dan dengan 다음에는 berdoa. 어차피 자야 된다는 거예요. Dan kalau malam hari kita kan harus tidur. 그러니까 말씀의 답을 탁 내고 자야. Jadi kita tidur dengan jawaban, dengan firman Tuhan. 사람마다 다를 수 있어요. Jadi setiap orang pasti berbeda-beda. 저는 오늘 새벽 5시에 일어났는데 출발은 8시에 했어요. Saya bangun jam 5, tetapi saya berangkatnya jam 8 pagi. 3시간 동안 계속 저는 이렇게 가만 앉아서 기도하는 건 아침 기도는 그래 하지 않습니다. 움직이면서. Dan selama 3 jam saya sambil bergerak, saya bersiap-siap dan berdoa. 계속해서 내 몸과 모든 걸 회복하는 호흡을 하면서 계속 Jadi sambil saya bernafas secara panjang supaya saya bisa memulihkan pikiran dan juga tubuh saya berdoa. Dan sekali saya bertemu dengan saudara, itu adalah siang hari. 모든 걸 기도로 바꿔. Dan mengubah segalanya dengan doa. 밤에는 저는 이제 움직이지 않고 깊은 기도하는데 메시지 준비를 Dan 많이 kalau malam hari saya harus mempersiapkan firman, maka dari itu saya berdoa sambil bernafas panjang 메시지 di 준비 satu 잠이 tempat. 오는데 이걸 준비 다 해놓고 나면 잠이 깨요. Biasanya saya sekali mempersiapkan firman, saya sangat ngantuk, tetapi sekali saya sudah selesai menyelesaikan firman, saya jadi terbangun. 그러면 여러분에게 능력이 생기는데 오력이 생겨. Dan pada saat itu saudara akan mendapatkan kuasa, dan pada saat itu juga mendapatkan 5 먼저 kekuatan. 세상 사람들이 줄 수도 없고 알 수도 없는 영적 힘이 생겨. Pertama-tama saudara akan mendapatkan kekuatan rohani yang tidak bisa dikasih oleh orang-orang lain. 영적 힘이 생기면 흐름을 볼 수. Jadi sekali saudara memiliki arus rohani, saudara bisa 말씀이 이렇게 melihat. 성취돼 가구나. Oh begini bagaimana firman Tuhan digenapi. Oh seperti begini doa itu dijawab. 아 지금 우리는 나는 지금 전도를 어떻게 하고 있냐 하는 흐름이 Jadi kita 보여요. bisa melihat bagaimana aku menginjil dan bagaimana arusnya. Itulah kekuatan rohani. 그때부터 이제는 세상 사람 이길 수 있는 지혜가 생긴단 말이에요. 지혜. Dan mulai saat itu saudara memiliki hikmat untuk mengalahkan dunia. 영육간의 건강도와 체력. Dan saudara mendapatkan kekuatan fisik juga.
확실합니다. Pasti. 그리고 뭐냐? Dan apalagi 그때부터 빛의 경제력 회복. saudara akan dipulihkan terang ekonomi. 빛의 경제 회복돼야 사람 키울 수 Karena 있습니다. 그때 sekali 인력 harus mendapatkan kekuatan ekonomi, saudara bisa mendidik orang-orang. 이렇게 나온다니까요. Jadi seperti itu saudara akan mendapatkan 그러면서 jalan. 뭡니까? Terus apalagi? 여러분에게는 능력이 생김과 동시에 나를 세상을 치유할 Sekali 수 있어요. saudara mendapatkan kemampuan, saudara bisa menyembuhkan, memulihkan diri saudara dan juga dunia. 기도입니다. Inilah doa. 기도기 때문에 엄청난 거죠. Jadi ini hal yang luar biasa. 목사님들 내가 부탁했고 오늘 우리 중위자 오셨길래 목사님을 도와서 이렇게 해라 하고 얘기했어요. Jadi saya membicarakan bagaimana caranya membantu para hamba Tuhan kepada anggota majelis. 호남 지역에 병든 사람들 초청하세요. Jadi mengundang orang-orang yang sakit di daerah Honam. Pasti kita bisa menyembuhkan mereka. 첫째입니다. Pertama, 의사 말을 잘 들어요. kita harus nuruti apa kata dokter. Itu pertama. 의사 말 안 들어요. Banyak orang tidak mau menuruti apa kata dokter. 이거는 몸이 너무 좋은 거야. Ini bagus loh untuk kesehatan. 이게 죽는 겁니다. Orang yang mengatakan hal itu belum tentu benar. Jadi itu bisa mematikan. 그래서 여러분 지금 현재 여기 앉아 있는 여러분들이 목사님들, 중위자분들이 다 여러분 몸 안에 내분비 검사대가 다 알고 있어요. Jadi para hamba Tuhan dan juga anggota majelis di sini harus cek dulu, cek medikal bagaimana kelemahan dan kekuatan dari tubuh saudara sendiri. Kalau kita tahu, ya itu masalah. 내가 지금 혈압은 얼마다, 당은 얼마다 다 알고 있어야 돼요. Tensi aku berapa dan juga gula, tekanan gula aku berapa itu harus kita ketahui dan sesuai dengan itu kita 이거 좋다. mengonsumsi makanan. 특히 예수 믿는 사람들 은혜를 좋아하기 때문에요. 은혜를 좋아하고 믿음이 있기 때문에 아무거나 좋다고 다 Apalagi orang yang Kristen, pasti mereka suka mendapatkan anugerah. Jadi ini bagus, itu bagus. Mereka maunya ya yang penting bagus. 단백질이 많은데 또 단백질을 많이 퍼넣으면 췌장 나가요. Misalkan saudara sudah punya protein, tapi saudara selalu mengonsumsi protein terus. Kalau itu nanti ada masalah. Kalau gitu, itu akan menjadi menyusahkan tubuh kita. 콜레스테롤 좋은 거 나쁜 거 얼마다 알아야 돼. Jadi kita harus tahu tubuh kita. Jadi bagusnya apa, kekurangannya apa, kita harus tahu. 우리가 치유사에 오면 그것부터 보라. Jadi kalau misalkan di gereja kita ada orang yang mendapatkan penyembuhan, kita harus melihat dulu secara personal. 너 건강하게 산다. 불가능한 얘기예요. Karena tidak mungkin 거기에 따라서 음식 뭐 itu tidak mungkin terjadi generalisasi. Jadi setiap orang pasti berbeda-beda. Ini bagus untuk semua orang. 그럼 Tidak. 먹으면 안 돼. Jadi kita tidak boleh makan yang seperti itu. 그다음에요. 전혀 운동도 안 하면서 내가 건강하겠다. 그럼 불가능한 Ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak olahraga sama sekali, tetapi dia mau sehat. Itu tidak masuk akal. 그다음에 나머지 두 개만 하면 돼. Dan saudara tinggal melakukan dua hal saja. 기도. Berdoa. 이게 다거든요. Ini segalanya. 그러면서 여러분의 몸 살리는 면역력을 키우고 영을 살리는 호흡. Dan bernafas yang dapat meningkatkan imun pada tubuh saudara. 이 다섯 개면요. 치유돼요. Dengan 5 hal itu saudara dapat dipulihkan. 단지 개인화 시켜줘야 됩니다. Tetapi saudara harus dipersonalisasikan. 저는 환자를 만나면 개인화 시켜줍니다. Sekali saya bertemu dengan pasien, saya membuat dia 무슨 음식을 mempersonalisasikan. 먹지 말고 호흡도 이렇게 해라. 언제까지 이렇게 딱. Kalau Anda harus mengonsumsi makanan yang seperti ini dan jangan lupa untuk bernafas panjang. 이걸 목사님들이 할 수 있으니까요. 해주라고 원래 Dan para 얘기했어요. hamba Tuhan bisa memberi nasihat seperti ini. Jadi berikanlah nasihat ini kepada para jemaat. 금요일만 되는 건 아니지만 제일 시간이 많으니까 이걸 하도록 도와드리라고. Dan anggota majelis juga harus bantu-bantu pada hari Jumat. Karena biasanya hari Jumat itu yang paling punya waktu. 전도 못 저절로. Kalau begitu penginjilan akan terjadi sendiri. 여러분 환자가 좋아져 보세요. 막 자꾸 얘기해서 데리고 옵니다. Coba pasien kondisinya menjadi membaik, pasti dia cerita-cerita kepada orang lain dan membawa banyak jiwa. Masa kita tidak bisa melakukan hal ini? 아이고 은사가 다른 얘기예요. Saya tidak punya anugerah khusus, yaitu 치유 은사를 ceritanya beda. 받다만 딴거 안 하고 그것만 전문적으로 하는 걸 보고 은사를 하는 Di 거예요. anugerah khusus yang seperti itu, dia tidak melakukan hal yang lain. Dia hanya melakukan hal itu, tetapi kayak ini, semua orang memiliki talenta. 현장을 파고드는 거. Jadi kita memasuki ladang-ladang. 얼마든지 밭이 있어요. Jadi dimanapun ada ladangnya. 바울이 사도행 13장, 16장, 19장
어디 갔죠? Jadi Paulus pergi kemana di Kisah Para Rasul 13 찾아갔어요. dan 19. Dia mengunjungi orang-orang yang sakit. Jadi pasti Tuhan bekerja. 17장, 18장, 19장 어디 갔죠? Dan 17, 18, 19 회당에 갔어요. dia pergi ke rumah ibadat. 회당을 파고다. Jadi dia masuk ke rumah ibadat. 그리고 뭡니까? Dan apalagi 목표를 로마에게 둔 거예요. targetnya Roma. 제일 거기에 2, 3, 7 나라 있어요. Karena ada 2, 3, 7 negara di tempat itu. 저 스페인도 중요하지만은 그때의 로마의 2, 3, 7, 5천 종족이 연결되기 때문에 그걸 간 거예요. Spanyol itu penting, tetapi pada saat itu Roma itu langsung terhubung dengan 2, 3, 7 negara. Jadi Roma itu sangat penting. 이거 누리는 게 기도입니다. Jadi menikmati hal ini adalah doa. 하나님 자꾸 호흡이 잘 안 돼. 기도하는 사람은 호흡이 되게 돼 있어요. Saya tidak bisa bernafas, tetapi orang yang benar-benar berdoa pasti secara 여러분이 otomatis 먼 bisa 산을 bernafas secara 하다 panjang. 보면 자연적으로 호흡을 길게 하게 돼 있어요. Kalau saudara melihat gunung yang jauh, kalau itu secara otomatis saudara bisa bernafas panjang. 쳐다볼 때는 내가 호흡을 조절하게 돼 있어요. Dan kalau saudara melihat secara detail, pasti saudara bisa mengontrol bernafas. 여러분이 진짜 기도한다면 호흡은 천천히 하게 돼 있어요. Kalau sekali saudara benar-benar berdoa, pasti saudara bisa bernafas secara pelan-pelan. Ini sangat penting. 그래서 성질 급한 사람은 무조건 손해입니다. Jadi orang yang buru-buru itu ya ruginya dia karena dia akan memiliki pernafasan yang pendek. 죽으면 되지만은 그래도 너무 다른 사람 애먹이고 죽이면 좀 죽으면 미안하잖아요. Ya memang cepat mati, ya memang tidak masalah, tetapi ini akan menjadi rugi kalau menyusahkan orang lain dan baru mati. 간다. 그건 좀 너무 이상하잖아요. Kalau kita tidak mengizinkan sama sekali dan dipanggil Tuhan, itu kan ruginya siapa? 응답받으셔야 됩니다. Jadi kita harus mendapatkan jawaban. 보좌의 배경을 누리는 게 기도입니다. Menikmati latar belakang tata adalah doa. 기도 실제로 하세요. Jadi saudara harus melakukan doa secara nyata dan mulai saat itu Tuhan akan 특히 bekerja. 우리 사람인 중직자분들은 여러분들은 중요한 분들입니다. Khususnya anggota majelis itu sangat penting. 메시지 di 들을 gereja. 때도 기도 속에서 들으셔야 됩니다. Jadi mendengarkan 이게 firman Tuhan pun harus mendengarnya itu dalam doa. 그리고 여러분들이 많은 걸 볼 때 기도로 바꾸는 Dan pada saat saudara melihat banyak hal, mengubah semuanya itu dalam doa. 응답보다 더 중요한 게 영적 상태입니다. Jadi kondisi rohani itu lebih penting daripada jawaban. 이때에 이제 요걸 보고 24라고 합니다. Dan pada saat itu 24 jam. 우리는 24 안에서 할 수 있는 거는 요것밖에 없어요. Hanya ini yang kita bisa lakukan 24 jam 우리에게 dengan doa. 주어진 시간은 24밖에 없어요. Karena hanya 24 jam saja yang diberikan kepada kita. 그런데 응답은 25로 오는 겁니다. Tetapi jawaban datangnya 25 jam. 이걸 보고 응답이라고 하고 기도의 비밀을 누린다고 합니다. 25 jam ini dikatakan jawaban dan itu artinya kita menikmati doa. Pertama, 내 안에 있는 여러분 가는 곳에 이 흑암의 망대가 무너지는 겁니다. jadi 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5 kemanapun saudara pergi, 견고한 진을 semua 파하는 말씀이라고 돼 있어요. semua menara setan yang dibuat, benteng yang kuat itu semua dihancurkan. 여러분에게는 이 영적인 건강이 오기 시작. Dan mulai saat itu saudara akan mendapatkan kekuatan, 그러고 이제는 이 정신 kesehatan 건강도 오기 시작해요. rohani dan juga kesehatan mental. 꼭 회복하셔야 됩니다. Harus saudara pulihkan. 이때부터 여러분에게는 육신 건강도 옵니다. Mulai saat itu saudara akan mendapatkan kesehatan secara fisik juga. 꼭 이 힘 찾아내야 됩니다. Jadi saudara harus menemukan 그리고 kekuatan 뭡니까? ini. Dan apalagi 이때부터 이걸 치유라고 한다면은 이때부터 dan mulai saat itu 새로운 망대가 생겨요. aku akan melihat baptisan 이런 baru. 새로운 망대가 서면서 이제는 능력이 나타나기 시작해요. Dan sekalian baptisan baru dibangun dan saudara akan mendapatkan 모든 kekuatan baru 것을 다 juga. 이룬 갈보리 산의 능력. Yaitu kemampuan Bukit Kalvari yang telah menyelesaikan semuanya. 모든 망대의 여정 이정표를 알린 감남산의 Bukit Zaitun yang menunjukkan semua kemampuan tentang baptisan, perjalanan dan pedoman. Ini adalah kemampuan 드디어 kita. 체험한 겁니다. Dan akhirnya mereka mengalaminya. 마가다락방. Loteng Markus. 자, 이 기도를 알면요, 이건 집중하기 때문에 체험되게 돼 있죠. Kalau sekali kita mengetahui doa, karena kita konsentrasi dan pasti akan mengalaminya. 여러분들은 정인이 되는 겁니다. Dan saudara menjadi saksi. 어떤 정인입니까? Jadi saksi seperti apa?
바람 같은 불 같은 능력이란 말은 사람이 어찌할 수 없어요. 여러분들이 세상이 할 수 없는 엄청난 능력이 나타나요. Jadi kemampuan yang seperti angin dan api itu sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh manusia. Jadi hal seperti itu yang akan datang. 호남에서는 이 능력이 없이는 세계복음화 못해요. Pasti ini akan datang. Apalagi daerah Honam tanpa kekuatan ini tidak bisa 이 melakukan 능력이 apa-apa. 없이는 못합니다. Kalau di daerah khususnya kalau tanpa 이 memiliki 능력이 있으면 kekuatan ini 여러분 tidak bisa 아무것도 melakukan 없어도 apa-apa. 역사할 수 있습니다. Dan kalau saudara memiliki kekuatan ini tidak membutuhkan 이때부터 apa-apa juga. Dan apa yang terjadi? 선교문이 열렸어요. Pintu penginjilan akan terbuka. 다민족문이 열렸어요. Pintu untuk orang multi etnis 이때부터 akan terbuka. Dan 사도행 apalagi 17절 미래가 보이기 시작. kisah para rasul 예언하며 장래일을 말하고 꿈을 꾸리라. mengatakan bahwa kita akan bernubuat dan bisa bermimpi untuk masa 여러분의 depan. 헌금은요 빛의 경제로. Dan mulai saat itu persembahan saudara akan menjadi terang 이게 ekonomi. 빛의 경제입니다. Karena ini adalah terang ekonomi. 그리고 드디어 날마다 성전에서 날마다 집에서 Jadi senantiasa setiap hari di rumah-rumah dan juga di rumah ibadah. 걸 보게 됩니다. Dan kita akan melihat bagaimana firman Tuhan digenapi. 꼭 어떤 결론이 나옵니까? Dan bagaimana kesimpulannya. 24, 25문요. Kalau 24 jam dan 25 jam, 여러분의 한 이 사역은 영원히 남는 사역. apa yang saudara lakukan itu akan bersifat kekekalan. 이 축복 누려야 됩니다. Ini yang kita harus nikmati. 영원히 남는 거예요. Itu akan tertinggal selama-lamanya. Apa itu? 여러분이 구원한 사람 그 영혼과 교회는 영원하다. Jiwa yang saudara selamatkan dan gereja yang saudara selamatkan itu akan bersifat kekal. 여러분들이 남겨둔 이 산업은요 세계복음화에 영원히 쓰임받는. Usaha yang saudara tinggalkan itu pasti akan dipakai untuk penginjilan seluruh dunia selama-lamanya. Khususnya keluarga saudara dan generasi saudara. 이 축복을 여러분이 누리게 됩니다. Jadi saudara akan menikmati berkat ini. 지금부터 누리세요. Jadi nikmatilah mulai hari ini, mulai saat ini. Dan selalu berdoa 그냥 하지 menikmati hari ini. 말고 편안하게 치유하는 힘이 있어야 돼요. 호흡하면서 기도를. Jangan lakukan semena-mena tetapi benar-benar menikmati mendapatkan penyembuhan sambil bernafas. 이 응답이 와 있음을 보게 됩니다. Suatu hari saudara akan melihat jawaban itu sudah ada pada diri saudara. Itu sangat 이거 안 gampang. 되면 힘들어요. Kalau saudara tidak bisa melakukan dengan cara seperti ini, semuanya akan menjadi susah. Berusaha keras 여러분 pun tidak 틀린 bisa. 것을 자꾸 아무리 열심히 해도 힘든 겁니다. Kalau saudara memegang hal yang salah, berusaha sekuat apapun, itu akan menyusahkan saudara. Itu bukan susah saja, tapi itu tidak bisa. Karena saudara memegang hal yang salah. 하나님이 주신 걸 가지고 하면 세계복음화 가능. Kalau saudara melakukannya dengan apa yang Tuhan kasih, pasti penginjilan seluruh dunia akan terjadi. Mari kita berdoa. 만왕의 왕 대신 주 예수 그리스도의 은혜. Anugerah Yesus Kristus yang menjadi Raja atas 하나님의 segala raja. 무한하신 사랑하신 Dan kasih Tuhan yang 성령님의 능력의 begitu 역사하심. besar dan kemampuan 전국 세계 kepenuhan Roh Kudus 산업인 중직자들 위해 akan turun di atas setiap pebisnis di seluruh 지금부터 dunia. 영원까지 Dan anggota majelis dari sekarang 함께 계실지어다. selama-lamanya akan bersama Amin. dengan mereka. Amin.